پانی مل جائے اس پر. جناب لطیف آفریدی صاحب اور معزز بکلا صاحبان, صحافی دوستوں, civil society کے activists, politicians, no more rhetoric, no more repetition of old mistakes and follies. بہت ہو گیا ہے. Pakistan is a strange country and we live in a vicious cycle. Take at any level. Where we were in 1948, we are at the same point. In what terms? Kaise? We have the same colonial, post-colonial structure. جو گورنر جنرل کا آپشن جناح صاحب نے لیا تھا, گورنر جنرل بن کے, and after Mullah Ghulam Muhammad, that became institutionalized up to the point of Musharraf. Why do we look to Rawalpindi for power? Because Governor General resides in Rawalpindi, not in Islamabad. And now we have, in this war, the period of hybrid warfare, which anybody can define in his own way or her way, that we have a hybrid regime. What kind of hybrid regime? Is it a quasi-military regime? Is it a quasi-civilian regime? But I would say and emphasize that Pakistan has transitioned from a national security state to a garrison state. And what is that? We saw that in 1970, and we see its extension in former FATA areas, in Balochistan, and in many areas where civilian has no right, where there is a permanent settlement of occupation. ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کی طرح ایک نظریاتی ملک ہے. میں اسرائیل کی تاریخ ابھی پیچھے زیادہ دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ڈیکلریشن میں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ دس ول بی دا لینڈ آف آل جوز بٹ ناٹ اے جوئش اسٹیٹ where the rights of everybody will be protected, including of Arabs. But 2018, یہ جو شیزم تھا, یہ جو کنفلکٹ تھا inherent in Israel structure, وہ ختم ہو گیا اور ان کا وہی آ رہے جو اسٹیٹ. ہم آن دا ادر ہینڈ, ہماری مصیبتوں کی بہت ساری وجہ ایک یہ بھی ہے, روٹیڈ ان آر اسٹرگل فار انڈیپینڈنس, کہ ایڈیالوجی تھی مائنورٹی ایریاز کی. پاکستان ہمارا میجورٹی ایریاز. وی ڈکلیئر آور سیلف ٹو بی این اسلامک اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریٹک اسٹیٹ اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ کین اونلی بی تھیوکریٹک. آپ دیکھیں کہ تمام علماء, تمام گروپس جو ہیں مذہبی, ان کا مدعا ہے خلافہ, اور ہر بندہ اپنے اپنے گروپ کا خلیفہ ہے. اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل رول, ڈیموکریٹک رول, پارلیمنٹری رول, یہ فیڈرل رول, فنڈامنٹل رائٹس, اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے. اوپر سے یہ ہو گیا ہے کہ وی آر فیسینیٹڈ بائی لیٹ میڈیول ایج ٹائم, سمپل پریمیٹو ایکسچینج سسٹم. آپ نے گندم دی, کھجور لے لی, کھجور لی, گھی لے لیا. تو لہذا اگلا پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر اے گیرزن اسٹیٹ اینڈ وی آر این انسسٹینیبل اینڈ انوائبل اسٹیٹ. 3 reasons. 1, Pakistan economy is fragile, its base is fragile. It cannot take the burden of an overwhelming, heavy-headed superstructure. بنیاد کمزور ہے, اوپر اتنا بڑا ہیوج اسٹرکچر ہے. کوئی آ جائے وزیر خزانہ,
बजट बन ही नहीं सकता, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। और मैं आई एम सरप्राइज कि अपोजिशन कह रही है कि हमें मिसाके जमहूरियत बनाना चाहिए। भाई क्या मिसाके जमहूरियत? क्या आप सब लोग वाशिंगटन कंसेंसस पे और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स पे और प्राइवेट सेक्टर और फ्री मार्केट इकोनॉमी पे सब बिलीव करते हैं? पीपल्स पार्टी भी करती है। फिर तो मिसाके, अगर आप सब लोग IMF और वर्ल्ड बैंक, मेरे दोस्त बाबर साहब की पार्टी भी उसी में चलेगी, तो फिर चॉइस क्या है पीपल ऑफ पाकिस्तान? नो चॉइस। दूसरी बात ये कि सस्टेनेबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब ये हुकूमत जाएगी और हमारा डेट विल बी इक्वल टू द डेट इन एज इट वाज इन 2018, यानी ये 48 बिलियन ट्रिलियन से आगे चला जाएगा। उस बजट में आपके पास पूरे पैसे नहीं होंगे डेट सर्विसिंग के लिए, और आपका डिफेंस में सारा एक्सपेंडिचर आपको कर्जों पे लेना पड़ेगा। तो यू हैव बीन ए क्लाइंट स्टेट एंड यू विल बिकम फर्दर क्लाइंट स्टेट। हम नहीं दे रहे अड्डे वड्डे, वो तो पहले के दिए। थोड़ा रिएक्टिवेट करने की बात है। क्या टर्म्स होंगी? बड़ा दिल मचल रहा है, सी पैक बड़ा जबरदस्त है, दिल मचल रहा है अमेरिका के लिए। फाइनली आई कम टू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। लास्ट ये कन्वेंशन मुझे रिकॉल करता हूं 1980 के लाहौर में बुकला कन्वेंशन। आपको मैं सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूं इस कन्वेंशन की। जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, हर तरफ सन्नाटा था, तो फिर ये बुकला का कन्वेंशन हुआ और उसके बाद में MRD मूवमेंट लॉन्च हुई। आज ये कन्वेंशन हो रहा है 2 डिफीट्स के बाद हो रहा है। फर्स्ट डिफीट, लॉयर्स मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उस जद्दोजहद के नतीजे में आप कह रहे हैं जुडिशरी इज अंडर अटैक। जुडिशरी इज अंडर अटैक फ्रॉम होम? जुडिशरी इज अंडर अटैक फ्रॉम विद राइज अप टू द ओकेजन एंड से हमें फसार चौधरी मिला, हमें साकिब निसार मिला, हमने सुप्रीम कोर्ट को परचून की दुकान में बदलते देखा, इंसाफ की परचून की दुकान। ये निकला नतीजा उसका। हम मीडिया वाले, हमने यहां हमने मुशर्रफ को निकाल दिया, मेरा दोस्त लीडर खालिद भी निकाल दिया। आज यहां बैठा है, मैं भी बाहर बैठा हूं। पाकिस्तानी मीडिया इज नो मोर, इट इज दैट। लेटस आज इसकी आज फातिहा पढ़े। आप कहते हैं, ये कौन कह रहा है यहां पे कि दुनिया भर में है इंडिपेंडेंट कहलाता है? कहां कहलाता है? रिपोर्ट्स पढ़े आप। पाकिस्तान का 100% मीडिया इज अंडर ब्रूटल, ऑल-साइडेड, कॉम्प्रिहेंसिव सेंसरशिप ऑन दिस। व्हाट्स दैट? इतना एफिशिएंट सिस्टम बन गया है। क्या कमाल है हाइब्रिड सिस्टम का कि इन सेकंड्स, इन 1 or 2 मिनट्स कोई स्पीच आप पूरे एयर सिस्टम से निकालना चाहे, आप 1 सेकंड में निकालते हैं। और ऐसी कंप्लायंस भूल जाए अंग्रेजों के गुलामों को। जो थी डिसेंटिंग वॉइसेस, तलल बैठे होंगे, नजम सेठी होंगे, हामिद भी होंगे, हमारे बाकी दोस्त नजर आ रहे हैं, वो तो निकाले गए। 8000 जर्नलिस्ट निकाले गए, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। ज़ियाउल हक के पीरियड में कम से कम हम कॉलम खाली छोड़ देते थे, ब्लैंक कॉलम छपते थे कि नो इट इज सेंसर्ड एंड दिस इज आवर प्रोटेस्ट दैट वी आर लेटिंग ब्लैंक कॉलम गो। मुझे याद है हमारे उस्ताद जिम साहब ने, उनका एडिटोरियल हो गया सेंसर, तो उन्होंने उसमें एडिटोरियल की जगह नीलों की डांसिंग पिक्चर लगाई। लोगों ने कहा, पीपल वर स्टन्ड कि एडिटोरियल की जगह डांसिंग पिक्चर डांसिंग गर्ल की। तो वो प्रोटेस्ट भी नहीं, सिर्फ PFE जो बेचारी अंडर अटैक है, अंडर प्रेशर है, वहां भी एजेंसीज ने अपने ग्रुप्स क्रिएट कर दिए। तो आज जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें एक हमारी एक और असम्पशन थी कि हमने बस लिबरेट कर लिया विदाउट चेंजिंग द बेसिक एसेंशियल पावर स्ट्रक्चर। 73 के आइन में ये डाल दो, 6 दफा डाल दी,
مطالبے ہو رہے ہیں کہ فلاں فلاں پالیٹیشینز کو آرٹیکل 6 لگا. ہمارا آئین ایک ہے, پاور اسٹرکچر دوسرا ہے, وچ از ابو دا کانسٹیٹیوشن. کنفلکٹ یہ ہے. پھر فنڈامنٹل رائٹس پہ میں سوچ رہا تھا, آئی واز ڈرافٹنگ سم چارٹر آف بیسک رائٹس. ہمارے آئین میں تو کوئی رائٹ ہے ہی نہیں. اتنے آرٹیکل 19 میں اتنے کیویٹس ہیں کہ یو کین ناٹ سے اینی تھنگ. جبکہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جوہانسبرگ پرنسپل کہلاتے ہیں. یو کین ایون کریٹیکلی ایویلویٹ سیکورٹی پالیسیز, دا کنڈکٹ آف سیکورٹی فورسز. یہاں اٹھا لیتے ہیں بندہ, آپ نے بات کر دی, نام لے دیا, ہاں غضب ہو گیا, کفر ہو گیا, ٹریزن ہو گیا. بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ شہری کی ابڈکشن کریں؟ ہو آتھورائز یو؟ شہری کو اٹھا کے غائب کر دیں, مار دیں. ویئر آر دا کورٹس؟ دو باتیں, دو پوائنٹ میرے ذہن میں آ گئے. 2 دن سے اخبار پڑھ رہے ہیں, 3 دن 2 خبریں بڑی اہم آ رہی ہیں. سندھ میں حکومت نہیں ہے, فلاں تاریخ کو یہ کر دو, فلاں تاریخ کو یہ کر دو, فلاں تاریخ کو دکان گرا دو, فلاں تاریخ کو کھوکا گرا دو. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ 3 دن سے اسمبلی میں کیا چل رہا ہے؟ میں اس پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے لڑوں. آئی ریکال 5 سال کی جیل کاٹنے کے بعد میں جب بیل سے آیا تو 88 کی اسمبلی میں جب میں گیا, جب میں نے دیکھا کون لوگ اسمبلی میں آ رہے ہیں الیکٹ ہو کے, آئی کرائیڈ ان دا کار پارک. مائی بردر واز آلسو الیکٹڈ ایٹ دیٹ. میں نے کہا ان لوگوں کے لیے ہم مرے جو آئے ہیں, جو ضیاء کے ساتھ بھی تھے, جو ہر ایک کے ساتھ تھے. تو لیٹ اس وزٹ آر پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل کلچر. ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ بھٹو صاحب شہید ہوئے تھے, گریٹ, مائی سیلوٹ. بی بی شہید, ہماری بہت عظیم لیڈر شہید کر دی, بہت ظلم ہوا. ہم انہیں وی ریمبر ریکال ہر سیکریفائس. ولی خان نے یہ کیا, باچا خان نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, سب کو وی سیلوٹ. بٹ ٹائم از ٹو موو فارورڈ. آر آور پارٹیز ڈیموکریٹک؟ پی ایم ایل این, معاف کیجیے, ان کی یہاں سیکرٹری موجود ہوں گی, پارٹی آف 4 ممبرز آف فیملی. ایسے ڈیموکریسی لائیں گے آپ لوگ؟ ایک کنفرنٹیشن کی لائن ہے, ایک سلیکٹڈ کی ریس کی دوڑ میں شامل ہونے کی لائن ہے. اینڈ ادر فیملیز آلسو کنفائنڈ ٹو فیملی. کیا یہ پارٹیز ان اسٹرکچر کے ساتھ لڑے گی گیریزن کو؟ تو آئی کال اپون دا لائرز کمیونٹی. آئی لک بیک اینڈ وی لک ٹوورڈ دی لیڈرشپ in 1980. When Minto Saab and others and Kasuri Saab, they took up the struggle and challenged us, mashallah, you will be challenging a hybrid regime with no constitutional standing. اس کے لیے بہت براڈ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. I urge upon the office bearers of Supreme Court Bar that they should come up with a platform, committing yourself to all fundamental rights guaranteed by the UN and other UN agencies, be it their human rights, political and civil rights, children's rights, women's rights, minorities' rights, missing persons' rights, whistleblowers' rights, labor's rights. Commit to those. Ask these parties of democratic parties who claim to restore the 1973 constitutional democratic system. Ask them to commit and remove from constitution all those caveats which are undermining the very spirit of the rights given in the constitution. Article 19 کے ساتھ کچھ 10 caveats ہیں. مجھے ایکسپلین کریں what is ideology Pakistan? Who will decide? کہ امتیاز میں فلاں کالم لکھا ہے, وہ ideology پاکستان کے خلاف. آپ security of Pakistan, what is security of Pakistan? Yahya Khan was pursuing the security of Pakistan. تو وہ بڑا جنرل ہے. اور وہ جو لاس, اچھا پھر آتا ہے لاس سبجیکٹ ٹو لا. آل لاس جو فالو اپ کے طور بنے آر اینٹی فنڈامنٹل رائٹس. آپ کی وکیلوں کی فیسیں چلتی. آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیبنٹ لگا ہوا ہے, امتیاز عالم تو نہیں کر سکتا تھا, یہ اٹارنی جنرل صاحب آ جائیں گے. میں کہوں گا نہیں جی یہ رائٹ ہے. تو وٹ آئی ایم سیئنگ از لیٹ اس کریٹ اے پلیٹ فارم. Lawyers, journalists, civil society, workers, peasants, and political parties ready to sign
the Charter of Rights and Struggle which you will propose. Otherwise, ये मुर्दाबाद, जिंदाबाद, ये गया, वो गया, ये बहुत हो गया. But why should we throw out Imran Khan? कि पिछला इलेक्शन गलत हुआ था, उससे पिछला ठीक हुआ था, उससे पिछला ठीक हुआ था, कौन सा ठीक हुआ था? We do not want any way interference in politics, in media, in judiciary by the powers that be, whoever they are. We have Air Force. We have Navy. They are working remarkably. Why can't other institutions follow the footsteps of Pakistani Air Force and Pakistan Navy? We want army. We want to secure our borders. We want to have eyesight. We want to have all these apprentices. But under the red of civilian elected leadership, parliament, elected government, and within the framework of the constitution. हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 184(3) के तहत कोर्ट्स इंटरवीन करें in terms of fundamental rights, not taking over the functions of the executive. So we should give a call for the freedom of media, freedom of sovereignty of the parliament, and we have to decide in Pakistan who are the sovereign. People are sovereign, or a commander of the armed force, or the chairman of the Joint Committee chairman is sovereign. We have to decide. So I wish you that you are able to launch a platform today, and we join you and support you, endorse you all. And let me again reiterate that journalists are extremely under attack. They are besieged. They are not being paid their salaries. 8,000 are out of job. Please support and endorse PFUJ's 18-point charter of demand. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. ہمارے درمیان محمد قاسم گاجزئی وائس چیئرمین